One, two, three, funk it. My darling, I love you, 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 I love you. हेलो व्यूअर्स वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जमीक आपण मैंने समस्ते जानते आम ओडिया घरे पर्वपर्वाणी केते महत्व रही से कथार अच्छी 12 मासरे 13 पर्व से पर्व मध्यरु पंडुआशा अन्यतम गोटे खास पर्व आम ओडिया घर रे आज से पंडुआशा पड़ी। तो से पंडुआशा मार्गशीर मास पूर्णिमा पूर्णिमा रे जो मार्गशीर मास जो पूर्णिमा पड़े से पूर्णिमा को पंडु पूर्णिमा कह जाए। तार पुण्यर पूर्व दिन रे पंडुआशा पालन करा जाए। से पंडुआशा आज आम घरे पालन करा जाउची। से ब्लॉग आपन सहित मैं शेयर करुच्ची। चलते स्टार्ट करवा वीडियोटा आपण माने देखुथिबे। जमीक आपण मैंने समस्ते जानते आम गोटे घर सब सब पर्वपर्वाणी रे पिठापଣା बहुत हुए। आ पंडुआशा रे ही महत्व हूँ पिठार बहुत महत्व, पिठा ही भोग हुए। तो से पिठा प्रिपरेशन चलती आम घरे देखु। ये मो बो जो माने भोग जो हुए जोटा गज भोग हुए तो सेटा से ठाकुर बसला से जो गज भोगटा से हांडीटा को बंदा हुए, दीप बंदा हुए। तो सेटा बंदा है से पिठा भी बसची। तापर आम एठी अलग जो मंडा पिठा भी हुए, गईठा पिठा हुए, बहुत प्रकार पिठा हुए। आपण मैंने देखंतु फास्ट जो आपण मैंने जानते चाउल चूना को फास्ट करा हुए। तापर सेटा पानी रे जंता है तापर एमती डो प्रस्तुत करा जाए। जमा टिके सेटा टिके सुखी जाए तो से टिके पानी पकईकि आम एठी चकुटी देले तापर एमती आम पिठा प्रस्तुत करने को सहज हम आउ फाटबनी। सेटा जदि आपण मैंने भलसे न चकुटे तो सेटा पिठा भलसे हेनी, सेटा फाटब। तो सेटा मुझे दलिकी मो बो घरिया देली। तो मो बो ये पिठा तैयारी करुँच देखु। देखु ये पिठाटा बहुत तैयारी करुच्ची, केते सुंदर भाव तैयारी करुच्ची। आपण मैंने जानते जमी पंडुआशा आमर पालन करा जाए कौन पे जितेबले पंडु राजा आमर तांकर पुत्र नथिला जो से बनरे थिले से कुंती को स्त्री कुंती को कहते कि ए ओषा करने तो जो पुत्र प्राप्ति जमी कहते कि पुत्र हेले जम जंत्रणा मुक्ति होगापी। तो से जम राजा को पूजा करती पुत्रों। तो से ओषार ना पंडुआशा। यदि आपण मैंने जान नथिले ताले मुझे जनईदेली। जदि मो कतर नुआ जानले ताले निश्चय कमेंट बॉक्स में मत कमेंट कर जनइबे आ मो चैनल को सब्सक्राइब करदेबे। देखो ये मो पिठा करुच्ची। फास्ट गोल करदे गोटे छोट माने डो आनिकी गोल करदेगी पानी हाथ हे नहेले सेटा जमा भी हबनी, खाली हाथ रे ही लगी टिके पानी हाथ होइकी ताको आस्ते आस्ते एमती कले से पिठा हो आराम से। आउ मंडा पिठाटा है बेले मु वीडियोटा ऑन करी नथिली तो से मंडा पिठा मो प्रिपरेशन आपण मानू देखे पारिली नहीं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? म्यूजिक ये केते सुंदर भाव में मो पिठाटा को कर देती। आपड़ टिके पानी हाथ होगी कले तो पिठाटा भल ही हम। आ पिठाटा को चकुटा भी भलसे दरकार ना फाटब। ये मु पूजापाई दुब बरकोली पत्र आणिकी रखीदेली। अबे मु छात को जाऊँगी आम गेंडू फूल छात रे तो मु छात को जाऊँगी गेंडू फूल। चलते आप मो सहित आम छाताटा को भी आपण मानक देखीदेवी। देखु ये आम गेंडू फूल होती से सैड्रे सब गेंडू फूल थुआई। तो ये मांकड़ मैंने सब डेंकी सब ये कर दौरान से मझे आने सब थोई देचु। कितु के सुंदर गेंडू फूल होती ये सब थोपा गेंडू फूल सब पूरा येलो कलर गोटे अच्छी आउ लाइट येलो कलर गोटे अच्छी दीटा कलर आउ अलग कलर सब तले अच्छी। मुझे मानक आते देखदेवी से फूल गुड़ा सब
ଏଇଠି ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ କଲର୍ଟା। ତ ମୁଁ ଏତିକି ଫୁଲ ନେଇଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଫୁଲ ବି ଦରକାର। ଏଇଟା ଆମ ଛାତଟା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆମ ଛାତ କେତେ ବଡ଼ଟେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଛାତଟେ ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା। ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୂଜାଟା ହୁଏ, ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ସିନା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଳାଉଛି। ଏଇଟା ଆମ ଉପର ଘରଟା ପୁରା ବନ୍ଦ, ସବୁ ରୁମ୍ ବନ୍ଦ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛୁ। ତ ସେନେ ଉପର ରୁମ୍ ସବୁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଉଜମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ଉପର ରୁମ୍ ପୁଣି ଖୋଲା ହେବ। ଏଇଠି ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋ ମା ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଯାଉଥିବେ, ମୁଁ ବୋଉ କହୁଛି ମା କହୁଛି। ତ ମୋ 4 ବୋଉ, ମାନେ 3 ବୋଉ ଆଉ ମୋ ମା ଯିଏ ସବା ସାନ। ତ ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ମା ଡାକେ, ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ବୋଉମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୋଉ ଡାକେ। ତ ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି। ଏ ମୋ ମା, ଇଏ ମୋ ସେପଟେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ମୋ 1 ନମ୍ବର ବୋଉ, ସବା ବଡ଼ ବୋଉ ସିଏ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆଉ 2ଟା ବୋଉଙ୍କୁ। ଏଠି ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ସେମାନେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ 2 ନମ୍ବର ବୋଉ, ଏବେ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜାଟା ଭଲସେ ବି ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି। ଯେତେବେଳେ ପୂଜାଟା ବନ୍ଦା ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଥିଲି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ସୁଟ୍ କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ 3 ନମ୍ବର ବୋଉକୁ ଯିଏ ପିଠା ବନାଉଥିଲେ ସିଏ ମୋ 3 ନମ୍ବର ବୋଉ। ଏଇଠି ମୋ ଠାକୁମାକୁ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଏଇଠି ମୋ ବୋଉ ପିଠା ମୋତେ ଦେଉଛି। ଇଏ ସେଦିନ ତାରିଣୀ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ। ହେଉଛନ୍ତି 7 ନମ୍ବର ଭାଇ, 6 ନମ୍ବର ଭାଇ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗଜ ପିଠା ଯେଉଁଟା ଠାକୁର ପାଖ ଭୋଗ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଜ ପିଠା ଯେଉଁଟା ବିରି ପସ୍ତାଏ ଆ ଦେହରେ। ଆଉ ମଣ୍ଡା ପିଠାରେ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ପୁର ପୂରାଇ ପାରିବେ, ବି ଛେନା ପୁର ପୂରାଇ ପାରିବେ, କି ବିରି ବି ପୁରାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୁଜ ପିଠାରେ ବିରି ପୁରଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ଏଥିରେ ବିରି ପୁର ହିଁ ପଶିଛି। ବିରି ଯେଉଁ ପିଠଟାକୁ ବାଟିକି ତା ଦେହରେ ଲଙ୍କା ସବୁ ମସଲା ପକାଇକି ସେଇଟା ଏମିତି ପୁର ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଇଁଠା ପିଠା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଗଇଁଠା ପିଠା, ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆଉ ଗୁଜ ପିଠା, ଏ 3 ପ୍ରକାର ପିଠା ଆମ ଘରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଜ, ବଡ଼ ଗଜଟା। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ 10ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଜ ହୁଏ। ଏଇଟା ଠାକୁର ପାଖରେ ଭୋଗ ହୁଏ। ଆଉ ଏତିକି ଥିଲା ହିଁ ଆଜି ପଣ୍ଡୁଓଷାର ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।